खुदावंद यीशु मसीह के पुरफसल नजात और अपनी ज़िंदगी बख्शने वाले जलाली नाम में आप सबको शालोम। अजीज़ों, मेरा नाम तबस्सुम मल है और दुआए रब्बानी के मैसेज के ताल्लुक़ से ये सेकंड पॉइंट है। और ये सेकंड पॉइंट है कि क्या हमारा जहन जिस्मानी रोटी में ही अटका हुआ है। अजीज़ों, आज मैं इस सवाल और इसके जवाब की शेयरिंग आपके साथ करूँगी। खुदा के प्यारों, हम अपने खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में देखते हैं कि दुआ की बहुत अहमियत थी। हम कह सकते हैं कि दुआ खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का लाइफ स्टाइल था। जब हम उनके हालात ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो उनकी ज़िंदगी बादशाही की खुशखबरी, तौबा, कलाम खुदा और दुआ और मौजज़ात पर मबनी नज़र आती है। लूका रसूल की अंजील उसके 11वें बाब की पहली आयत में यूँ मरकूम है कि फिर वो किसी जगह दुआ कर रहा था। जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से एक ने उससे कहा, ए खुदावन, जैसा यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाया, तू भी हमें सिखा। आमीन। अजीज़ों, इस हवाले से ज़ाहिर होता है कि पहली बात कि खुदावन यीशु मसीह ऑलरेडी उस जगह पर दुआ कर रहे थे। सेकंड पॉइंट, इसके बावजूद उनके शागिर्द ने दरख्वास्त की कि हमें भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्दों की मानंद दुआ करना सिखा। और तीसरी बात कि दुआए रब्बानी खुदावन यीशु मसीह के शागिर्दों की शनाख्त के लिए उनको खुदावन ने सिखाई थी। हम इससे पहले वाले मैसेज में इसकी शेयरिंग कर चुके हैं। यानी जो दुआए रब्बानी करता है वो खुदा के बेटे पर ईमान रखने का और उसकी शागिर्दियत का इकरार करता है। उसे खुदाए पाक को अपना बाप पुकारने का हक हासिल हो जाता है। अब चूँकि उसका बादशाहों के बादशाह के साथ फर्जंदियत का रिश्ता कायम हो जाने के बायस उसकी खुदा से एक मोहब्बत भरी रिलेशनशिप कायम हो गई और इस के मसा में इस बरकत के वसीला से उसके दिल में ये ख्वाहिश हुई कि जैसे मेरे आसमानी बाप की मर्ज़ी आसमान पर पूरी होती है वैसी ही ज़मीन पर भी पूरी हो। क्योंकि अजीज़ों, इस ज़मीन पर अभी खुदा की बादशाही पूरे तौर पर कायम नहीं हुई है, इसलिए कि इस जहान में दो किस्म की बादशाहियाँ मौजूद हैं। आसमानी बादशाही, जिसको खुदा के बेटे सलामती के शहज़ादे ने इस दुनिया में अपना खून बहाकर उसकी बुनियाद रखी, और दूसरी बादशाही इस दुनिया के सरदार की यानी शैतान की। जैसा ज़बूर 115 की 16वीं आयत में है लिखा है, आसमान तो खुदावन का आसमान है, लेकिन ज़मीन उसने बनी आदम को दी है। आमीन। अजीज़ों, हम ये जानते हैं कि खुदा ताला ने ज़मीन पर बनी आदम को खुदा की बादशाही को कबूल करने और रद्द करने के लिए आज़ाद मर्ज़ी बख्शी है। और दुआए रब्बानी में खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये राज समझाया कि इस ज़मीन पर आसमानी बादशाही की वुसअत के लिए उनको खुदा बाप से आसमानी रोटी हर रोज़ मांगने की ज़रूरत है। इस आयत के लफ्ज़ी मतलब से तो ये ही ज़ाहिर होता है कि जैसे खुदावन ने रोज़ की रोटी मांगने के लिए दुआ करने को कहा है,
بے شک اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم اس سے یعنی اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دعا مانگیں، روٹی کے لیے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ دعائے ربانی میں جسمانی روٹی مانگنے کو نہیں کہا گیا۔ بھلا کیسے؟ چلیں ہم کلام پاک میں سے متی رسول کی انجیل اس کے 16ویں باب کی 5ویں آیت سے 12ویں آیت تک پڑھتے ہیں۔ ٹھیک عزیزو، اس میں یوں لکھا ہے خدا کے کلام میں، اس میں لکھا ہے، اور شاگرد باہر جاتے وقت روٹی ساتھ لینا بھول گئے تھے، اور یسوع نے ان سے کہا، خبردار، فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا۔ وہ آپس میں چرچا کرنے لگے کہ ہم روٹی نہیں لائے۔ یسوع نے یہ معلوم کر کے کہا، اے کم اعتقادو، تم آپس میں کیوں چرچا کرتے ہو کہ ہمارے پاس روٹی نہیں؟ کیا اب تک نہیں سمجھتے؟ اور ان 5,000 آدمیوں کی 5 روٹیاں تم کو یاد نہیں؟ اور نہ یہ کہ کتنی ٹوکریاں اٹھائیں؟ اور نہ 4,000 آدمیوں کی 7 روٹیاں؟ اور نہ یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ کیا وجہ ہے کہ تم یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے تم سے روٹی کی بابت نہیں کہا؟ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے خبردار رہو۔ تب ان کی سمجھ میں آیا کہ اس نے روٹی کے خمیر سے نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ آمین۔ ٹھیک، اب عزیزو، ہم نے جانا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنے کے لیے خمیر کی مثال دے کر سمجھایا۔ اب کیونکہ خمیر کا تعلق روٹی سے تھا، اس لیے خداوند کے شاگردوں کے ذہن روٹی میں ہی اٹکے ہوئے تھے، اور وہ روٹی کے لیے پریشان ہونے لگے کہ اب کیا کریں، روٹی تو ساتھ لائے نہیں، جس پر خداوند نے ان کی روٹی نہ ہونے کی پریشانی پر ان کو کم اعتقاد کہا، یعنی کمزور ایمان، اور ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کے ایمان کے لیول کو بڑھانے کے لیے خداوند نے ماضی کے معجزات کی یاد دلائی انہیں، اور تسلی دی کہ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا تمہیں وہ 5,000 آدمیوں کی 5 روٹیاں اور 4,000 کی 7 روٹیاں یاد نہیں؟ اور یہ کہ کتنے ٹوکرے اٹھائے؟ خداوند یسوع مسیح نے انہیں سمجھایا کہ میں نے تمہیں روٹی کے خمیر کی نہیں بلکہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تعلیم سے خبردار رہنے کو کہا تھا۔ عزیزو، خمیر سے مراد اس دنیا کے سردار کی تعلیم سے خبردار رہو، یعنی اس سے بچنے، اس سے ہوشیار رہنے کی تاکید کی۔ دنیا کے سردار کا نعرہ ہے کیا؟ روٹی، کپڑا اور مکان۔ اس کی وہی پرانی اسٹریٹجی ہے۔ اس کا مقصد باغ عدن سے یہی ہے کہ وہ انسان کی نگاہ، اس کی توجہ خدا کے فرمان سے ہٹا کر جسمانی چیزوں کی طرف سے ان کا دھیان لگائے کہ پہلے ان چیزوں کی فکر کرو، پہلے جسم کی فکر کرو، روح کی فکر بعد میں کرنی ہے۔ جبکہ سلامتی کے شہزادے نے دعائے خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، یوحنا 6 باب کی 27ویں آیت میں لکھا ہے، فانی خوراک کے لیے محنت نہ کرو بلکہ اس خوراک کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی تک باقی رہتی ہے۔
जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप ने उसी पर मोहर की है। आमीन। अजीज़ों, खुदावन ने हज़ारों लोगों की जमायत को बियाबान में रोटी और मछली से सैर किया। उसकी रफ़ाकत में कभी किसी ने नहीं कहा कि खुदावन हमको भूख लगी है, हमको रोटी दे, बल्कि खुदावन यीशु मसीह ने खुद उनकी फ़िक्र की और उनको तसल्ली से तरतीब के साथ बिठाकर जिस्मानी ग़िज़ा मुहैया की और कसरत के साथ कि 12 टोकरियां बचे हुए टुकड़ों की उठाई गईं। और जब वो उनके शागिर्द किश्ती में मछली के शिकार के लिए गए और सारी रात एक मछली भी ना पकड़ सके और बहुत थके हुए थे, और सुबह होते ही खुदावन किनारे पर आ खड़े हुए और उनसे पूछा कि कुछ खाने को है। उन्होंने कहा नहीं। खुदावन ने कहा किश्ती के दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे, और वो 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल खींच ले आए, क्योंकि किनारे के नज़दीक ही थे। और जब किनारे पर आए तो उन्होंने कोयलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। आमीन, हालेलुया। और अजीज़ों, खुदा ने अपने एक अकेले बंदे की भी उतनी ही फिक्र की है। पुराने अहदनामे में हम देखते हैं एलिया नबी के बारे में। खुदावन ने बियाबान में कौओं के वसीले से अपने बंदे को रोटी और गोश्त मुहैया किया, जबकि हम सब जानते हैं कि कौवा ऐसा परिंदा है जो बच्चों से भी रोटी का टुकड़ा छीन ले जाता है। और खुदा बाप तो कादर मुतलक है, वो तो कोई ना भी हो तो फरिश्ते को भेजकर अपने बंदों के लिए अंगारों पर बनी ताज़ा रोटी और सुराही में ठंडा पानी मुहैया करने वाला यहोवा यरी है। हालेलुया। और अजीज़ों, मज़ीद समझने के लिए हम मत्ती 4 बाब की पहली 4 आयतों में देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जब 40 दिन और रात के फाके से थे तो शैतान ने ये कहकर आजमाया कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उस वक्त भी खुदावन यीशु मसीह ने उसे कलाम का हवाला दिया कि लिखा है, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। आमीन। खुदा के लोगों, इससे मेरा मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हमें खुदा बाप से रोटी के लिए दुआ नहीं मांग सकते। वो तो हमारा खुदावंद है, हमारा खालिक है। हमको तो एक लम्हे के सांस के लिए भी उसकी ज़रूरत है, हम उसके मोहताज हैं। पर दरअसल मैं जो हकीकत आपसे शेयर कर रही हूँ वो ये है कि दुआए रब्बानी में खुदावन यीशु मसीह ने जो अपने शागिर्दों को रोज़ की रोटी के लिए दुआ मांगनी सिखाई, इन हवाला जात की रोशनी में ज़ाहिर होता है कि वो जिस्मानी रोटी के लिए नहीं, बल्कि आसमानी रोटी जो खुदा का कलाम है उसे पहले मांगना है, पहले उसकी भूख रखनी है अपने बातन में। खुदावन ने अपने शागिर्दों को मज़ीद गाइड करते हुए समझाया। यूहन्ना 6 बाब की 32वीं आयत में खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं, लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मूसा ने तो वो रोटी आसमान से तुम्हें नहीं दी, लेकिन मेरा बाप तुम्हें आसमानी हकीकी रोटी देता है
کیونکہ خدا کی روٹی وہ ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ آمین۔ اور عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کی صحبت میں رہنے سے اب شاگرد اپنے خداوند کی باتوں کی گہرائی کو سمجھنا شروع ہو گئے تھے، اور یوحنا 6 باب کی 34ویں آیت میں انہوں نے اس سے کہا، اے خداوند، یہ روٹی ہم کو ہمیشہ دیا کر۔ آمین۔ عزیزو، کون سی روٹی؟ اب وہ اپنے خداوند سے اس حقیقی روٹی کو مانگ رہے تھے جس کے بارے میں خداوند نے کہا کہ میرا باپ تمہیں آسمان سے حقیقی روٹی دیتا ہے جو آسمان سے اتر کر دنیا کو زندگی بخشتی ہے۔ اور 35ویں آیت میں لکھا ہے، اور یسوع نے ان سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ آمین۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح جو یہوہ یری ہے، جو مہیا کرنے والا قادر مطلق خدا ہے، جو اس کے پاس آئے گا، مطلب اس کی رفاقت، اس کی حضوری انسان کے باطن سے دنیاوی چیزوں کی بھوک، حرص اور لالچ کو نیست و نابود کر دیتی ہے اور اسے ظاہر و باطن کی آسودگی بخشتی ہے۔ آمین، ہاللویہ۔ بے شک۔ آئیے عزیزو، ہم ایک ایمان ہو کر خدا باپ کے حضور میں جھکیں اور دعا مانگیں۔ ہاللویہ۔ اے ہمارے باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کی روٹی کے لیے۔ ہمیں ہر روز اس روٹی کو کھانے کی برکت دے، ہمارے ایمان کو بڑھا اور عملی طور پر ہماری زندگی کے ہر پہلو میں تیری بادشاہی قائم ہوتی جائے، تاکہ ہم ہر طرح کی محتاجگی سے بچائے جائیں، کیونکہ یا رب تیرے کلام میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اے باپ، یہ دعا ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں اور پاتے ہیں۔ آمین۔ عزیزو، خداوند آپ سب کو برکت دے اور اپنی محبت میں جان دینے تک قائم رہنے کا فضل اس کے حضور سے ملتا رہے۔ آمین۔